সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি দেশের ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স, যারা সবার আগে শত্রুকে মোকাবেলা করবে এবং বহিঃশত্রু থেকে দেশের সীমান্ত রক্ষা করবে। বাংলাদেশ দেরিতে হলেও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধুনিকায়নের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তাই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের জন্য বিভিন্ন অস্ত্র সরঞ্জাম কেনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। अब बांग्लादेश की बीजीबी बॉर्डर गार्ड फोर्स को इतना मॉडर्नाइज किया जा रहा है और एक ऐसी ऑटो मशीन गन आ रही है बॉर्डर गार्ड फोर्स के पास बांग्लादेश की, जिनको इजाजत होगी कि 24 घंटे में जब दिल करे आप फायर कर सकते हैं इस ऑटोमेटिक मशीन गन। यानी ये हर 4 जवानों के पास जो एक यूनिट बनाया जाएगा उनके पास ये मौजूद होगी। और फिर बुलेट प्रूफ हेलमेट, फिर लेवल 3 बुलेट प्रूफ जैकेट, वो भी अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स के पास आ रही है। अब इंडियन जो बीएसएफ हैं उनकी खैर नहीं है, अब वो कभी भी बांग्लादेश की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स को बहुत ही मॉडर्नाइज किस्म की बॉर्डर गार्ड फोर्स बनाया जा रहा है यूनुस सरकार की तरफ से, और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा ये कदम है। और इस फैसले से इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के ऊपर प्रेशर बढ़ चुका है और बांग्लादेश ने जो फैसला किया है दोस्तों वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अमेजिंग वीडियो है कि 3000 करोड़ टका एवरी ईयर जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स के लिए वक्फ कर दिया गया है। फिर ऑटोमेटिक मशीन गन यानी राइफल, हेलमेट, जैकेट्स, उनसे इनको लेस कर दिया जाएगा ताकि जो दुश्मन है वो हमला करने से पहले 100 बार सोचे, अगर करे भी कोई अफेक्टेड ना हो, कि कोई असर ना हो, बच सकें। आपको याद होगा कि एक बार ये कोई 1 साल पहले की बात है, रईसुद्दीन को शहीद कर दिया गया था बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स के जवान को। तो उस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स ने कहा कि हमें जदीद हथियार दिए जाएं, हमें मॉडर्न वेपन्स दिए जाएं। तो फिर इसको लेकर के इस हुकूमत ने फैसला किया है, लेकिन शेख हसीना तो ये फैसला ना कर सकी क्योंकि वो भारत की कठपुतली थी ना, एजेंट थी। अब दोस्तों बुलेट प्रूफ हेलमेट बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स के पास, फिर लेवल 3 की बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स होती है वो भी अब बांग्लादेश के पास आ रही है, बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड बीजीबी के पास आ रही है। और इससे बड़े फायदे होंगे, यानी जो दुश्मन है जैसे मर्जी हमला कर ले लेकिन जान बच जाएगी बॉर्डर गार्ड फोर्स की। फिर ऑटोमेटिक मशीन गन हर यूनिट के पास होगी, हर यूनिट के पास होगी। 4 लोगों का, जवानों का एक यूनिट बनाया जाएगा दोस्तों। फिर उसको यह भी इजाजत होगी कि अगर दुश्मन आपके ऊपर हमला करे तो आप भी हमला कर सकते हैं, आगे से आप भी फायर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है, मैं चाहूंगा वो देखें सबसे पहले, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक आपने जरूर देखनी है। 3, 2, 1 एंड क्यू। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। একটা রাষ্ট্র ব্যবস্থার ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স কি হতে পারে? উত্তর, সীমান্তরক্ষীরা। সীমান্তরক্ষী বাহিনী বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি দেশের ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স, যারা সবার আগে শত্রুকে মোকাবেলা করবে এবং বহিঃশত্রু থেকে দেশের সীমান্ত রক্ষা করবে। বাংলাদেশ দেরিতে হলেও সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধুনিকায়নের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। তাই বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবি ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ডের জন্য বিভিন্ন অস্ত্র সরঞ্জাম কেনার জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচালন ব্যয় ব্যতীত আরও 2069 কোটি টাকা উন্নয়ন বাজেট চেয়েছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এর মধ্যে বিজিবির জন্য অস্ত্র সরঞ্জাম ও অন্যান্য খাতে 1115 কোটি 43,15,000 টাকা অতিরিক্ত চাওয়া হয়েছে, যার আওতায় বেতার সরঞ্জাম, অস্ত্র, গোলাবারুদ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, নিরাপত্তা সামগ্রী, রেশন, কাঁচামাল ও খুচরা যন্ত্রাংশ, পোশাক, গোয়েন্দা কার্যাবলী, আকাশযান, জলযান, মোটরযান ক্রয় খাতে এ বাড়তি বরাদ্দ চাওয়া হয়। চলুন দেখে নেওয়া যাক
বিজিবি দ্রুত আধুনিকায়নের আওতায় যেসব অস্ত্র সরঞ্জাম কেনা হবে। বিজিবি এখনো সেমি অটোমেটিক এসকেএস ব্যবহার করে। 2025 সালে এসে আধা সামরিক বাহিনী এবং দেশের ফার্স্ট লাইন অফ ডিফেন্স বিবেচনায় এসকেএস একেবারেই বেমানান। খুব দ্রুততম সময়ে বিজিবি তাদের পুরাতন ও সেমি অটোমেটিক এসকেএস কে টাইপ 56 ও BD-08 অ্যাসল্ট রাইফেল দ্বারা রিপ্লেস করবে। এছাড়া মেশিন গান, জেনারেল পারপোজ মেশিন গান, স্নাইপার রাইফেল, মর্টার ইত্যাদি অন্যতম। একই সাথে আধুনিকায়নের আওতায় প্রতিটি বিজিবি সদস্যের জন্য বুলেট প্রুফ হেলমেট, লেভেল 3 বুলেট প্রুফ জ্যাকেট কেনা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিজিবির আধুনিকায়নের পূর্ব শর্ত হচ্ছে ম্যান পাওয়ার বাড়ানো। সীমান্ত অনুযায়ী আমাদের বিজিবির ম্যান পাওয়ার ন্যূনতম 1.5 লক্ষ হওয়া দরকার। বিজিবির ট্রেনিং নিয়ে আমরা কোনো সন্দেহ রাখি না, কারণ তাদের ট্রেনিং সেনাবাহিনীর ট্রেনিং এর সমমান। বিজিবির আধুনিকায়নের জন্য অত্যাধুনিক সরঞ্জাম, বর্ডার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম, সার্ভেলেন্স ড্রোন ও রাডার সিস্টেম এবং বেশি করে জলযান কেনা হবে। আমার ব্যক্তিগত মতামত হলো বিজিবির অ্যান্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড ওয়েপন হিসাবে 500 কর্সার এটিজিএম এবং 500 অ্যালকোটান 100 ঠিকই আছে, কিন্তু সংখ্যাটা 1000+1000 হলে আরও ভালো হতো। এছাড়া বর্তমানে বিজিবিতে মর্টারের সাথে অল্প কিছু সংখ্যক তুর্কির বোরানের মতো হালকা 105 মিলিমিটারের হাউইটজার প্রয়োজন। সেই সাথে বিজিবির এয়ার ডিফেন্স ক্যাপাবিলিটির জন্য এন্টি এয়ারক্রাফট গান ও ম্যানপ্যাড দেওয়া যেতে পারে। একই সাথে পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইকুইপমেন্ট, আধুনিক ও সিকিউর কমিউনিকেশন ডিভাইসের পাশাপাশি বিজিবির স্পেশাল ফোর্স স্পিগার্ডের আধুনিকায়ন করা দরকার। যুদ্ধকালীন সংকটে বিজিবি আর স্বরাষ্ট্র নয়, সরাসরি সেনাবাহিনীর অধীনে এসে দাঁড়াবে। তাই বিজিবিকে অবহেলার কোনো সুযোগ নেই। প্রয়োজনীয় অবকাঠামো থাকলে বাড়বে টহলের সংখ্যা, ফলে সীমান্ত হত্যাও কমে যাবে বহুগুণে। আর অবকাঠামোর পাশাপাশি সকল ধরনের অস্ত্রের নিয়মমাফিক সহজলভ্যতাই বিজিবিকে গড়ে তুলতে পারে একটি দুর্ভেদ্য বাহিনী হিসেবে। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स, जिसका नाम बीजीबी है, जी हाँ, एक टाइम में ये बीडीआर भी हुआ करती थी, तब इसके बड़े चर्चे हुआ करते थे, वो ही रूप अब धार लिया है। और किस तरह से अब बुलेट प्रूफ जो जैकेट्स हैं उनको दी जा रही है लेवल 3 की, फिर हेलमेट, बुलेट प्रूफ हेलमेट दिए जा रहे हैं, और फिर ऑटोमेटिक मशीन गन भी दी जा रही है। किस तरह से 3000 करोड़ टका एवरी ईयर दोस्तों हर जवान के लिए, मैं कहता हूं कि ये बड़ी वो बांग्लादेश जी की जो बॉर्डर गार्ड फोर्स है उनके लिए मैं समझता हूं कि ये बहुत 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 जानदार, दमदार और बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि एक अचीवमेंट है, जिसके बाद जो इंडियन दोस्तों बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसके लिए मैं समझता हूं कि एक बड़ा धचका है। क्योंकि आपके जो मुखालिफ है, आपके जो ओपोनेंट साइड पे आपका जो दुश्मन है, अगर वो भी इतना मजबूत हो जाए तो फिर टेंशन तो बढ़ जाती है ना भाई। पहले ये होता था, जब दिल करता था फायर मार देते थे, जब दिल करता था लाशें दे देते। आप करके दिखाएं भाई ऐसे, आगे से आपको जवाब ना मिला तो फिर कहना। अब उनको इजाजत भी मिल गई है भाई 24 घंटे, जब दिल करे आप भी आगे से जवाब दो, फायर करो। उनकी ऐसी की तैसी बड़ी उन्होंने लूट मार मचाई रखी है, जब दिल किया इनको मार दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा भाई साहब, अब वो भी बुलेट प्रूफ हेलमेट के साथ आएंगे, जैकेट्स के साथ आएंगे, मशीन गन के साथ आएंगे। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।